Assalamualaikum Bolo, ketemu lagi di Naraja Audio Channel. Oke Bolo, kali ini kita loading, kita di markas ya, acara untuk nanti malam, acara selapanan di markas pusat Bolo. Oke, kita persiapan. Loading Bolo. Untuk monitoran sudah turun semua. Mas Des kondisine aman Bolo. Jare awake remuk. Remuk awake iki lagi. Mas Bri ngopi. Bolo. Ngopi. Siap. Oh, super balap kuwi lho. Ora leren iki lho. Bro. Bro. ARJ sam telo. Sapa? Bewok sam klewer. Sam walang iki. Sam walang iki ya iki pelakune, supire sing nang Puncel. Iku gak Samalang, Saber Gelap. Supire sing nang Karnaval Puncel yo iki. Oh. Sing ngegase Gila, kok emat lombok. super balap yo iki. Oh. Ngegase kok emat lombok ya iki pelakune. Iki Bolo. Tapi ana faktor Bro. Kita ngikuti depannya bandar lah iki yo kan bandar ale kacar wis satu. Oh, kayak ketinggalan Bolo. Yo ya ceritane Bolo. Jadi kesane soalnya kayak supir emat lombok. Itu ya klarifikasinya ya. Oke Bolo. Tadi klarifikasi dari Sam Alman. Super balapnya Naraja. Oke. Samalang. Amunisi seperti biasa Bolo. Power full pass lap. Loading untuk acara nanti malam lapangan di markas pusat. Oke Bolo. Ikutin terus channel Naraja Audio. Bagus, aman. Oke. Kita tunggu cek soundnya nanti ya. Tonton terus Naraja Audio Channel. Oke Bolo, acara di markas pusat. Abi kriane tak buam es krian. Mas Bri capingan Bolo wedi panas. Dagangan Bolo. Dagangan. Sing butuhake nantu elek-elekan. Duduk tak Joko. Duduk tak Joko. Oh, gawe apa Lek? Es degan Pak Di. Wah, gawe seger-segeran. Oke Bolo. Siap berek ini.
Iki mode apa, Cak? Mode ngawur iki. Mode nguk ya, planare kayak ngisor, Bro. Mode nguk. Sholawat bareng dulu. Mode karnaval. Planare kayak ngisor. Wah. Oke. Ditunggu untuk cek soundnya. Naraza Audio. Music from Planet Horror. She call me Mr. Bombastic, baby fantastic. Action on me, she says I'm thorough. Man, me fantastic, she tickle up me, she says I'm thorough. Planet Horror. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Planet